फसल्ली लिरब्बिका वनहर, जितने भी कुर्बानी करने के अहकामात हैं वो अमर के, हुक्म के, सीगे के साथ आए हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात भी की है ना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, कि मेरी कुर्बानियाँ जीना मरना अल्लाह के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज कुरान में क्या हैं, व बिज़ालिका उमिरतु। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ये वो कुर्बानी है जिसका हुक्म मुझे मेरे रब ने दिया है। रब का हुक्म है, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ईद की नमाज से पहले जानवर को ज़बह कर बैठा है, ईद के बाद कुर्बानी करे। कुर्बानी फ़र्ज ना होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज क्यों अदा करते? इन तमाम दलाइल से ये बात साबित होती है कि कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत के ऊपर फ़र्ज है इन अय्याम में। और इन अय्याम में नेकी का एक बहुत बड़ा अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे भाइयों, ये हदीस भी याद रखिए, अब्दुल्लाह इब्ने उमर का कौल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 बरस रहे, आपने 1 बरस भी ऐसा नहीं गुजारा जिसमें कुर्बानी ना की हो। बाद लोग ये समझते हैं फिका जाफरिया वाले कि कुर्बानी की जो फर्जियत है सिर्फ हज के साथ मुक़य्यद है। हज के साथ मुक़य्यद नहीं है। रसूलुल्लाह 10 बरस मदीना के अंदर कुर्बानियाँ करते रहे। आप बताइए, आपने 10 हज की हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर जो उसवा है ना, आज जिन नेकियों के कामों को हम छोटा समझते हैं, अगर वो छोटे होते तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुल जायदाद को, उस वक़्त जो रसूलुल्लाह का कुल सरमाया था ना, कुल, हमने इन नेकियों के अमाल को छोटा समझा हुआ है। रसूलुल्लाह के पास उस वक़्त जितना सरमाया था रसूलुल्लाह ने सारे का सारा जमा करके 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किया। आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं? हम में से किसकी ये हिम्मत है, किसके अंदर ये सकत है कि नेकी का ऐसा मैदान गर्म करें? कौन है? एक भी नहीं ऐसा हो सकता जो अपनी कुल जायदाद बेच के अल्लाह की बारगाह में सिर्फ जानवर की गर्दन पे छुरी चला दे। कोई नहीं ऐसा। वो कौन थे? वो रसूलुल्लाह थे। और अपने हाथ से 63 ऊंटों को ज़बह किया। ये नहीं कि आपको और मुझे, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, आप मुझे जी जानवर कुर्बान करना चाहिए, जितने बाल होते हैं उतने सवाब मिलता है, ये होता है, खून का कतरा गिरता है, गुनाह माफ़ होते हैं, घर वालों को ये अजर मिलता है, फलां फलां। ये बातें तो आप सुनते हैं, लेकिन अमल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कायद नहीं थे। अगर उन्होंने ये बातों को बयान किया तो खुद अपना उसवा कैसे पेश किया? 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। मैं और आप इन अय्याम में नेकी के अमाल को छोटा समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 के 9 दिन, इन 9 दिनों में 9 के 9 दिन रसूलुल्लाह रोज़ा रखा करते थे। जब हज में शामिल हुए तब नहीं, उसके अलावा इन 9 के 9 अय्याम में रोज़ा रखा करते थे। आपको पता है, एक फर्जी रोज़े की बात नहीं है, एक नफली रोज़े की बात है। एक आम नफली रोज़ा, ये आम दिनों की बात हो रही है। इन अय्याम में किया गया तो सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह ही जिहाद फी सबीलिल्लाह से अफजल है। तो इन दिनों में रखा गया रोज़ा, उसकी अहमियत का अंदाज़ा क्या होगा? सिर्फ नफली रोज़ा, आपको पता उसका अजर सवाब ये है, कोई बंदा नफली रोज़ा रख लेना आम अय्याम में तो उससे और जहन्नुम के माबैन फासला कितना हो जाता है? 70 बरस। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। इंसान की उम्र कितनी है? 60-65। सिर्फ 2-4 नफली रोज़े इंसान अल्लाह के लिए खालस रख ले, उसको रसूलुल्लाह की गारंटी है वो मर जाएगा, उसके लिए जहन्नुम की खिड़की नहीं खोली जाएगी। क्योंकि 210 बरस का फासला तो 3 रोज़ों से पैदा हो जाना है। और फिर ये भी मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिसके लिए कब्र में इब्तिदा में जहन्नुम की खिड़की नहीं खुलती, उसके लिए इंतहा में भी नहीं खुलती। रब ऐसा करीम है, रब ऐसा रहीम है, रब ऐसा करम करने वाला है कि इब्तिदा में जिसके ऊपर से अजाब को टाल देता है ना, फिर उसको दोबारा अजाब नहीं देता। आप और मैं और इन्हीं अय्याम में एक रोज़ा योम अरफा का रोज़ा है, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा। इस खास रोज़े के बारे में एक तो ये है कि आपने 9 के 9 दिन, जो दिन गुजर गए, जो बाकी रह गए, उनमें रोज़े रखने हैं।
اور خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 1 سال اگلے حدیث میں صرف پچھلا ہو نا لفظ تو یہ بھی کافی ہے. اگلے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ جو اگلے کی بات ہے نا، یہ اتنا بڑا درجہ ہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے، یہ اتنی بڑی منزل ہے کہ میں اور آپ اس سے غافل ہیں. یہ خوشخبریاں، یہ بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیں. صحابہ کون ہیں؟ جن کے اگلے اور پچھلے معاف ہیں. ان کے تو سارے سال کے نہیں، ساری زندگی کے اگلے پچھلے معاف ہو گئے نا، مغفور ہیں اللہ کی بارگاہ میں. لیکن آپ بتائیے ایک اہم امتی ہونے کے ناطے اگر میں اور آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں گے، 1 سال اگلے گناہ سارے کے سارے معاف ہیں. اب بتائیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے، ہر بات میں اختلاف بنانا یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے. 9 ذی الحجہ جی ہم نے 8 کو رکھنا ہے. کیوں جی؟ 9 سعودی عرب کے مطابق رکھیں گے. وجہ ظہر کی نماز سعودی عرب کے ساتھ پڑھتے ہو، عصر کی نماز سعودیہ کے ٹائم کے ساتھ پڑھتے ہو، اور یہ کج فہمی اور کم عقلی کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے. کیوں؟ سن لیجئے. آپ کو پتہ ہے کچھ ملک دنیا میں ایسے بھی ہیں جہاں پہ سعودیہ سے قبل چاند نظر آ جاتا ہے. جن ممالک میں سعودیہ سے قبل چاند نظر آ جاتا ہے ان ممالک میں تو یوم عرفہ اگر آپ سعودیہ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں ان ممالک میں تو عید ہوگی. عید کے دن روزہ رکھیں گے. مالدیف کے اندر ہمارے قاری نوید الحسن صاحب 2 سال انہوں نے سعودیہ سے 1 دن پہلے روزہ رکھا ہے. 1 دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے. برازیل، ارجنٹینا، مغربی افریقہ کے ممالک میں چاند 1 دن پہلے نظر آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ تھا ہی نہیں، زبردستی بنایا گیا. جی حدیث میں لفظ یوم عرفہ کا ہے، حدیث میں یوم عرفہ کی تاریخ بھی تو طے ہے. 9 ذی الحجہ وہی تاریخ جو سعودیہ میں 1 دن پہلے آتی ہے، یہاں پہ 1 دن بعد پہنچتی ہے، تاریخ وہی ہے. آپ کو یہ کون سا مغالطہ ہے؟ یہ وسوسہ ڈالا گیا ہے. جو بندہ 9 کے 9 رکھتا ہے وہ تو ویسے ہی اجر و فضیلت پائے گا، اور جس نے 1 رکھنا ہے وہ شک کا روزہ 8 کا نہ رکھے، وہ صرف 9 ذی الحجہ کا پاکستان کے مطابق روزہ رکھے، انشاءاللہ یوم عرفہ کے ثواب کو پالے گا. یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں. زبردستی ہر مسئلے میں اختلاف بنایا ہوا ہے. آج آپ نے ان ایام میں بہت سے نیکیوں کے اعمال کرنے، ایک روٹین بنائیں. جس طرح رمضان میں آپ نے ایک روٹین بنائی تھی، ہم نے کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے. اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا ہوا. آخری فضیلت کی حدیث کیا ہے؟ 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی اسماعیل کا غلام ایک بیٹے کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. پھر دوسرا وظیفہ جو ان ایام میں کثرت سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ان میں 5 وظیفے اکٹھے ہیں جن میں سے بعض ایسے ہیں جو جنت کے پودے ہیں، جو جنت کے دروازے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر سے یہ بات ثابت ہے. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے ان ایام کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا. اللہ کی قسم یہ ایام صحیح راجع موقف کے مطابق رمضان کے ایام سے افضل ہیں. ہاں بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ رمضان کی راتیں ہو سکتا ہے ان ایام سے افضل ہوں، کیونکہ ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی بھی آتی ہے. یہ ایک علماء کا موقف موجود ہے. لیکن ایام کے حوالے سے، مجموعے کے حوالے سے علماء امت کا اجماع ہے کہ یہ دن رمضان کے ایام سے افضل ہیں. آپ بتائیے میں اور آپ رمضان میں تو عبادت اور محنت کرتے ہیں، ان ایام میں کرتے ہی نہیں. ان ایام سے غافل ہیں. ان ایام میں عبادات کے مجموعات ہیں. حج ان میں ہے، عمرے کی ابتدا، حج والے عمرے کی ابتدا ان ایام میں ہے. قربانی ان میں ہے، روزے ان میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت ان میں. ابن عمر اور ابو ہریرہ ان کا طرز عمل پتہ کیا تھا؟ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ لوگ ان ایام کی قدر و منزلت سے کہیں غافل نہ ہو جائیں، بازار میں نکل جاتے اور کیا کہتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان ایام میں آپ نے
جب تک عید کے دن ختم نہیں ہوتے ان تکبیرات کو بلند کرنا ہے، سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چراہوں پہ، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کی سنت زندہ ہو تو اللہ کی قسم آج ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہمت والا ہو جو بازار جائے اور بیچ بازار میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں یہ تکبیریں پڑھنا شروع کرے۔ کون ایسا؟ صحابہ بازاروں میں جا کے یہ اونچی اونچی پڑھتے تھے کہ یہ تجارت کے دن نہیں ہیں، یہ نفع کمانے کے دن نہیں ہیں، یہ عبادات کے دن ہیں، یہ آخرت کو کمانے کے دن ہیں۔ چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے، اللہ رب العزت کو سجدے کر کے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے، اللہ کی راستے میں صدقہ کر کے ایک شیڈول بنائیے۔ ہر روز صدقہ کرنا ہے، ہر روز کلام اللہ کی اتنی حصے کی تلاوت کرنی ہے، ہر روز اتنا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت